अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रूटीन लाइफ हब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो ढाक पहाड़ी पर वाक़ सदियों पुरानी बस्ती जिसको सीलुआ वाला खोले या खंडरात कहा जाता है उसके मुतालिक है। आज मैं और मेरे दोस्त इस बस्ती का विजिट करने जा रहे हैं। क्योंकि इस बस्ती तक जाने का रास्ता मुश्किल और कठिन है, इसलिए हमने अपने साथ पानी और दोपहर के खाने के लिए अपने शहर मूसा खैल का मशहूर पुलाव लेकर जा रहे हैं, ताकि सफ़र की थकावट और भूख प्यास का बर वक्त तोड़ निकाला जा सके। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। मज़ीद आपको बताते हैं कि इन खंडरात तक जाने के लिए मोटरसाइकिल बेहतरीन सवारी है। ये कदीम बस्ती कहाँ पर वाक़ है और वहाँ तक जाने के लिए कौन सा रास्ता जाता है, ये सब मालूमात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। इस बस्ती तक जाने के लिए LNC की बिल्डिंग की बैक साइड पर एक रास्ता जाता है। ये रास्ता आपको उस बस्ती तक ले जाएगा। इस बस्ती की तारीख के मुतालिक एक से ज़ायद तहकीकात मौजूद हैं। ये सब तहकीकात और उनके हवाला जात का जिक्र आगे किया जाएगा। बस्ती के बारे में आमतौर पर सुना गया है कि ये बस्ती 1000 या 1500 साल से भी पुरानी है। इस बस्ती को देखकर इंसान इस बस्ती के मकीनों के हौसले और हिम्मत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि इतनी ऊंचाई और मुश्किल जगह पर उन्होंने पत्थरों से अपने घर बनाए। इन घरों की तामीर में बाद पत्थर बहुत बड़े हैं, जिनका साइज तकरीबन 10 फुट तक है। इतने तूफानों, ज़लज़लों और गर्दिशी हालात के बावजूद भी बस्ती के आसार आज भी मौजूद हैं। एक मुहक्किक मलिक गुलाम अकबर मरहूम, जो कि लगभग 10 किताबों के मुसन्निफ हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक ये बस्ती गैर मुस्लिम थी, जो कि वक्त के धारे के साथ साथ ख़त्म हो गई। एक और तहकीक के मुताबिक ये खंडरात हिंदू हुक्मरानों के दौरे हुकूमत में बनाए गए एक किले के हैं। इस दौरे हुकूमत में आंब का इलाका छावनी के तौर पर इस्तेमाल होता था और ये खंडरात इसी छावनी की मुआवनत के लिए और हमले की सूरत में फौरी मदद के लिए बनाए गए किले के हैं। जहाँ तक इनके हिंदू होने के मुतालिक दावा की बात है, तो ये खंडरात इतने पुराने हो चुके हैं कि उनकी इबादत गाह के मुतालिक मालूम करना और उनके हिंदू होने की तस्दीक करना ज़ाहिरी तौर पर बहुत मुश्किल है। इस बस्ती के मकानात की तादाद तकरीबन 20 से 25 तक है। ये मकानात मुख्तलिफ साइज में हैं, इनमें से कुछ छोटे और कुछ बड़े हैं। हालिया बारिशों की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है, इसलिए कैमरे की आंख शायद आपको मुकम्मल तौर पर ये खंडरात ना दिखा सके। ये जो कमरा आपको नज़र आ रहा है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये सबसे बुलंदी पर वाक़ है। इस कमरे के आगे सहन के आसार भी नज़र आते हैं, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये मकान शायद इस बस्ती के सरदार या बड़े बुजुर्ग का होगा। ये बस्ती 2 छोटी चोटियों के दरमियान में वाक़ है। इस बस्ती के दरमियान में बड़े बड़े पत्थरों की सिले मौजूद हैं। इनके ऊपर से गुजरते हुए एक दिलचस्प चीज़ मेरे सामने आई, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक छोटा सा गोल शक्ल का गड़ा है, लेकिन इसके किनारों को गौर से देखा जाए तो इसके किनारे मुकम्मल तौर पर रगड़े हुए और स्याह रंग के हैं। मैंने घास इसकी जब सफाई की तो हैरान रह गया कि ये छोटा सा गड़ा वैसे ही नहीं है, बल्कि इसका पैंदा बिल्कुल साफ और अंदर से भी रंगदार है। इसकी शक्ल अंदर से बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे घरों में हमारी माएँ इस मिट्टी के बर्तन में मुख्तलिफ मसाला जात को पीसने के लिए इस्तेमाल करती थीं। चले कोई और चीज़ या आसार तो नहीं मिले, उनके ज़ेरे इस्तेमाल ये पत्थर तो नज़रों में आ गया। इस बस्ती के मशरक़ की जानिब आपको नंबल डैम नज़र आएगा और मगरिब की जानिब मूसा खैल शहर और वसी मैदान आपके सामने होगा। मोहम्मद इकबाल खान की किताब तारीख़ नियाज़ी कबाइल में वो ढाक पहाड़ी पर आवान खोखरों के हिफाजती किले का जिक्र करते हैं।
جس کے اندر ان کے سپاہی رہتے تھے۔ اب اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتے کہ آیا یہ کھنڈرات اسی قلعے کے ہیں یا کوئی اور لوگ تھے۔ ان کھنڈرات کے متعلق ایک کامن چیز جو ہر محقق کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حفاظتی قلعہ تھا، لیکن ان کھنڈرات کی ساخت کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو یہ کسی طرح سے قلعہ نہیں لگتے۔ اس دعوے کی حمایت میں دو دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ مورچے یا قلعے ہمیشہ چوٹیوں پر قائم کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ کھنڈرات چوٹیوں کے درمیان میں واقع ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کھنڈرات کے ارد گرد کوئی حفاظتی فصیل نظر نہیں آئی اور نہ اس کے آثار موجود ہیں، اس لیے ان کھنڈرات کو عام آبادی ہی تصور کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پر کسی چشمے کے آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس بستی کے لوگ اپنے پینے اور استعمال کے لیے بارشی پانی کا استعمال کرتے ہوں گے۔ اس بارشی پانی کے وہ تالاب یا مقامی زبان میں جس کو ٹوبا کہتے ہیں بنا کر محفوظ کرتے ہوں گے۔ اسی پانی کے وہ اپنے مال مویشیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے یہاں پر فصل یا سبزیاں وغیرہ تو اگائی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ اپنی خوراک کا کیسے بندوبست کرتے ہوں گے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ اس بستی کے مکین کدھر چلے گئے؟ کیا ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی؟ کیا ان پر کسی نے حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا تھا؟ جس بستی کے مکین مشکل حالات کی وجہ سے کہیں اور ہجرت کر گئے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اس جگہ پر آنے اور اس بستی کے درمیان میں کھڑا ہو کر ماضی کا تصور کیا جائے تو یہ بستی بہت خوبصورت اور چہل پہل سے بھرپور نظر آئے گی۔ یہ تصور آپ کو ناقابل بیان احساس سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ بستی تاریخ کے شوقین افراد کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ یہ بستی تحقیق کے لیے دعوت دے رہی ہے۔ یہ بستی اپنے سینے میں کئی راز دفن کیے ہوئے ہے، ان رازوں کا بس کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں یہاں آئے 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن یقین جانے ان گھنٹوں کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے یہاں پر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اپنا دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس پرسکون اور فطری ماحول میں کھانے کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ یہ سارے کھنڈرات دیکھنے کے بعد ابھی ہم یہ ایک درخت ہے، بڑا چھوٹا سا درخت ہے، بڑی پیاری ٹھنڈی چھاؤں ہے اس کی۔ اس چھاؤں کے اندر، اس چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بالکل دوپہر کا ٹائم ہے۔ گرمی تو نہیں ہے، ہوا چل رہی ہے، لیکن تھوڑا سا آرام کرنے کا پروگرام بنایا ہم نے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر واپسی کا سفر ہوگا۔ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے اب واپسی کی تیاری ہے۔ جو دوست آثار قدیمہ سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ ضرور اس بستی کا وزٹ کریں، آپ کو یہاں پر آ کر بہت اچھا محسوس ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل، جس کا نام آپ کو سکرین پر لکھا نظر آ رہا ہوگا، اس کو سبسکرائب کریں۔ مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔